Hinuktok ang usa ka babae. Human kini matod pa napusasan sa gikasaga baybasa operasyon sa CDO, City Drug Enforcement Unit diga Ciudad Valencia. Sa pagpaguda ni Police Lieutenant Christopher Ibanez, kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, hipi sa kapulisan ni Dakbayan. Nga giabagan sa kadsot kon na City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna usab ni retired police Major kini ang Dilpin. Street gyapon ni baway tulog ni katulog ka sit-up na ubos sa kamanduan usab ni City Mayor Ami Galario. Usa ka babae nga gila sa pangalang si alias Joy Reynalyn Camasura. Reynalyn Camasura kuha nini ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pito ka mga sasi sa ginadili nga droga kung gilas pangalang shabu. Usa ka 500 pesos bill nga bypass money, usa ka cellphone aga na-recover sa iya posisyon magison ko. Kamulo nga gibutangan og kini ang masking tip para o tagging para sa pagahimuon nga kini ang marking mga igsoon. Ang ato ang insulating witness pinag-usab ni Kapitan Mark Ryan Pigo sa may barangay Lumbo mga igsoon ko. So kani mga igsoon ikatulo na ni nga hugna. Por merong hugna katong babae kaganihas may purok 4 purok 4E barangay Poblasyon gisundan sa purok 6E barangay Poblasyon. Na live na to kaganiha katorang lalaki nga sa purok 6A ang wala malive ang babae kay tungod sa dunay mga follow-up pa nga mga operasyon aron na dili masunog pod mo hinungdan nga na recorded kato og atong gi-upload pero na tunga-tunga man na bahin-bahin. So mao kana siya ang sitwasyon. Kani nga mga sistema ikson ko kano gapas-pas ang kampanya sa ato nga kapulisan tungod sad sa hugtanong paningkamot sa administrasyong Galario. Tungod kay ang damgo sa administrasyong Galario mao man ang Hapsay, Bibo ug Linaw nga Valencia. So dili makabot ang usa ka damgo nga Hapsay, Bibo ug Linaw kon padayon nga magdagan ang pagpamaligya paggamit sa ginadili nga droga sa atong syudad. Dili matago nga ang droga mo'y hinungdan sa tanan. O sa kanta pa, ikaw ang hinungdan. Ang droga kung giilas pangalang shabu. Diha gikan ang krimen sama sa kini ang sama sa kining giingon nga mga tulis, rape ug uban pa mga igsoon.